السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الزهرة كويزين ديكوفيرت. اليوم غندير معكم تارتلات ديال الطون بالخبز. Donc bienvenue sur la chaîne de Zora Cuisine et Découverte. Aujourd'hui nous allons faire une recette simple avec du base de pain, tartelette au thon. هاد الريسيت سهله وفي ساعه كتصاوب. الواحد اللي ما كانش عنده الوقت يديرها في الوقت اللي كان الواحد خدام وزربان يديرها كتجي سهله. Donc c'est une recette qu'on peut faire quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps. Donc c'est simple et facile. Donc on va commencer. Donc on aura besoin de 150 g de thon, 150 g ديال الطون. On aura besoin de 50 centilitres de crème fraîche, 50 centilitres ديال الكريم فريش، واحد لو بو الواحد كتباع بالبو. On aura besoin d'un peu de sel, شوية الملح، شوية البزار، un peu de poivre. On aura besoin de 130 g de gruyère. خاصنا يكون عندنا 130 غرام ديال الفرماج غابي غرuyère. وخاص تكون عندنا 3 ولا 4 المطيشات نقسموهم بالهكايا هاد الشكل. وخاصنا يكون عندنا 3 ولا 4 ديال البطاطا هذا. Donc on aura besoin de 3 ou 4 pommes de terre. Donc ils sont déjà cuits. Donc cuit et coupé en morceaux. Donc هنا البطاطا ديالنا قسمناها طيبناها في الماء وقسمناها رونديلات. Donc voilà, et du pain coupé en morceaux. Donc on peut avoir du pain complet والخبز يكون مقسم هكا. نقدروا نديروا الخبز ديال الشعير، اي خبز اللي كان عندكم تقدروا ديروه. Donc quel que soit le pain que vous pouvez mettre, du pain complet, du pain demi, du pain comme ça en tranches, tout est possible. Donc voilà, on va commencer. Donc on va commencer, on va disposer nos pains. Donc on va commencer par disposer nos tomates. نديرو مطيشه هي الاولى للخبز. Donc on pose nos tomates. On dira patata et puis on va mettre nos pommes de terre. On peut les couper en petits morceaux pour que ça aille en fonction du pain. Donc je finis puis je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai terminé de faire de placer mes tomates et mes pommes de terre. درك انا كملت درت المطيشه لتحت والبطاطا الفوق. غادا ندير درك شويه الملح. On va mettre un peu de sel. لكل لي تارتلات نديرو الملح هكا، شويه البزار، وغنديرو دركايا la crème fraîche. On va mettre la crème fraîche maintenant. On va disposer sur toutes les tartelettes. Voilà. Je finis, je reviens vers vous. نكمل ونرجع معاكم. Donc voilà, j'ai
terminé de mettre ma crème fraîche. انا درك درت لا crème fraîche ديالي. غادي ندير الطون. هيا. Donc je vais mettre le thon. نكمل ونرجع معكم. Donc voilà, j'ai fini de mettre le thon. Maintenant je vais mettre le gruyère. انا درك هيا درت كملت الطون درتو كلشي ودركا غندير الكرويير الفرماج نديرو فوق منه. Donc voilà, j'ai fini de mettre mon gruyère. كملت درت الفرماج في كل لي تارتين. درك هيا غادا نسخن الفور ديالي على 170 درجه باش نسخنو وعاد ندير فيه هاد لي تارتولات باش يسخنوا شويه والفرماج يذوب. Donc voilà, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Donc je vais mettre ma tartelette pour que le fromage puisse fondre et que ça croustille un petit peu. Donc voilà, je vais les mettre dans ma plaque, sur ma plaque. On fait lata. Je mets un papier de cuisson. Voilà. وعاد غنديرهم في الفرن. Et je vais les enfourner dans le four et on se retrouve juste après. ومن بعد نتلاقاو. Donc voilà, nos tartelettes sont sorties du four. Donc elles sont prêtes, 15 minutes à peu près. Donc on va pouvoir les placer dans notre assiette. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ma vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle découverte culinaire. Donc, ما تنساوش تشاركوا وديروا البارتاج ونقول لكم بسلامة في فيديو جديد إن شاء الله.